لیا ٹی وی ایچ ڈی کی طرف سے آپ کا میزبان آپ کے پروان 30 منٹ کی ہمراہ حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں تجزیہ، تبصرہ، انٹرویوز، سوال و جواب کی شکل میں سوسائٹی کے اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جاتی ہے اور مختلف آراء سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جس مہمان شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، آپ لیا کی جانی پہچانی شخصیت ہے، ماہر قانون دان ہے، سینئر سیاسی کارکن ہے، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا ہے اور ڈسٹرکٹ لیا کے پہلے بار انتخاب میں پہلے جنرل سیکریٹری ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ جماعت اسلامی سے دیرینہ وابستگی ہے، کسان ہے، زندگی کے کئی شعبوں اور حوالے رکھتے ہیں۔ اپنے معزز مہمان حبیب اللہ گروا صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مار صاحب، آج کل گندم کا بحران ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں میں گندم خریدنے کے لیے سرکاری ادارے کسانوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے تھے، اور آج کسان گندم اٹھا کے مارکیٹ میں ہے، خریداری نظر نہیں آتی۔ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور اس طریقے سے نگران حکومت میں اس ملک اور قوم کی دولت کو، خزانے کو لوٹا گیا، اور بلا وجہ ایک ناقص قسم کی گندم جس کی ضرورت نہیں تھی۔ انتظار کرنا چاہیے تھا حکومت کو کہ ہماری کراپ آ رہی ہے، جس کراپ میں اگر کوئی ہمارے ضروریات کے مطابق گندم نہ ہوتی تو اس وقت پھر یہ خرید و فروخت ہوتی تو پھر بھی بہتر تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اپنے مفادات کی خاطر، اور اس قوم کا جو ہے ایک کثیر سرمایہ جو ہے وہ ان ناجائز طور پر ان لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے، اس پالیسی کی وجہ سے آج کسان کا پریشان حال ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کسان کا یہ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو کسان فصل اٹھائے پھرتا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، اور پھر اس میں جو مڈل مین ہے، جو آڑتی ہے، وہ اس میں مطلب دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے کسان کو، اور ناجائز منافع خوری کسان سے لے رہے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ 7,000 روپے میں بوری، اور 7,000 بھی بلکہ زیادہ، ہم کہہ رہے ہیں 7 سے بھی کم، جبکہ حکومت کی طرف سے اعلان ہے کہ 9700 روپیز پر بوری، لیکن کسان کو تو نہیں مل رہی۔ اور اس پر حکومت وقت کی جو اخباری خبروں کے باوجود اس وقت تک کوئی اصلاح احوال کی صورتحال نہیں۔ تو اس پر یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ کسان کی جو فصل ہے اس کا ایک ایک دانہ خرید کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگرچہ 9700 روپے بوری کی قیمت بھی کم ہے، جب لاگت دیکھتے ہیں کہ 14,000 روپے میں ہمیں ملی ہے ڈی اے پی، اور 14,000 روپے میں، اور پھر وہ اس سے بھی بلیک میں ملی ہے، قطاروں میں کھڑے ہو کر ملی ہے۔ یوریا کا یہ عالم ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمت یہ ہے، بجلی کے نرخ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ویسے تو 9700 روپے پر بوری بھی کم قیمت ہے، لیکن چلیے حکومت نے ایک پیسہ تو کم اس پر اس کی اپنا اس کو خرید کو تو یقینی بنائیں۔ ایسا مگر یہ مطالبہ جس حکومت سے آپ کر رہے ہیں وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کا مطالبہ جو ہے وہ تو سدا بسد سہرا ثابت ہی ہوگا۔ دیکھیں جی، ہم تو اس سلسلے میں یہاں مقامی طور پر بھی کسان بورڈ کے پلیٹ فارم سے یہاں پر بھی ہم یہ احتجاج کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم جو ہے اس وقت ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے قیادت کے جب اعلان ہوگا تو ہم اس کا احتجاج کریں گے، اور حکومت کو ہم اس پر مجبور کر دیں گے کہ انہیں یہ خرید کرنی پڑے گی۔ حکومت کو یعنی کسانوں کا بھرپور احتجاج
دیکھیں نا یہ ملک ایک زرعی ملک ہے جی اور اس کی یعنی کہا جاتا ہے کہ 70% اس کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے جی اور زراعت میں جو اس کا مطلب ہے سٹیک ہولڈر ہے وہ پریشان ہے جب اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی ملک انڈیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ کسان کو یہ تمام چیزیں فری دی جا رہی ہیں کھاد وغیرہ سبسیڈائز کر کے دی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ پرابلم نہیں ہے جس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ہمیں تو احتجاج ہی کرنا ہے نا اس کے علاوہ ہم اور کر کیا سکتے ہیں آپ کو امید ہے کہ آپ کے احتجاج مطالبے آواز بلند کرنا بیان بازی کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ آپ کو کوئی کرن نظر آتی ہے نہیں کوئی نظر نہیں آتی مجھے تو نہیں نظر آتی اس حکومت سے اس حکومت سے جب آپ کو کرن نظر نہیں آتی تو آپ کے پاس پلان بی کیا ہے پلان بی تو ہمارے پاس جو کیا ہو سکتا ہے ہم تو یہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں جی احتجاج ہی کر سکتے ہیں اور پلان بی ہمارے پاس کیا ہو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا سکتا ہے؟ عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے سے بھی معاملات میں ہے نا جی ایسے بہت سے آپ ایشوز آپ دیکھ لیں قومی نوعیت کے عدالتوں کے واضح احکامات کے باوجود یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہے کتنی کتنی مثالیں میں آپ کو دے دوں انتخابات کے حوالے سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ادروائز بہت سے حوالوں سے آپ دیکھیں کہ یہ حکومت کا سمجھ ہوتی ہے یہی المیہ ہے اس وقت ملک کا کہ اس وقت اداروں جو ادارے یعنی ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں کسی ملک کے اندر وہ ادارے ان کی وہ برت نہیں رہی اس کی وجہ سے عدالتی فیصلوں کو سیبوٹیج کیا جا رہا ہے مگر حکومت کے ایک فیصلے کو تو ہماری عدالتوں نے ابھی حال ہی میں کل ہی اس کا نوٹس لیا کہ اسٹوڈنٹس کو جو موٹر بائکس دے رہے ہیں ابھی اس پہ عمل درآمد روک دیا جائے ہاں عدالتیں بااختیار تو ہیں ایکسیپشنز تو ہیں ہر جگہ پہ ایکسیپشنز تو ہیں لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو عدالتوں کا یہ کوئی اتنا یہ فیصلہ بلکہ ووٹر بائکس تقسیم کرنا زیادہ بہتر تھا میرے نقطہ نظر سے ووٹر بائکس تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی گورنمنٹ ٹھیک ہے اس پر یہ فیصلہ جو کہ عدالتی فیصلوں کو پھر ہم جیسے کسی کے حوالے سے کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے لیکن حقیقت یہ کہ فیصلہ وہ حکومت کا بہتر ہے مگر حکومتیں بھی تو ایسے فیصلے کرتی ہیں جن سے انہیں سیاسی شہرت میسر آئے کبھی ہیلتھ کارڈ کی شکل میں ساس کارڈ کی شکل میں بینفٹ کارڈ کی شکل میں مختلف کارڈ کی شکل میں ہماری کوئی بھی حکومت ایسا ماحول تو نہیں بناتی کہ مارکیٹ میں آسانی پیدا ہو اور ہر خاص عام اس سے استفادہ کرے تو یہ آپ کا سوال تو نہ ہوا یہ تو روز فیکٹ ہے جو ہم فار دا لاسٹ 75 ایئرس یہ پوری قوم برداشت کر رہی ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہی اس ملک کی عوام کی میں کہتا ہوں بدقسمتی کہہ لیں یہ آپ کا سوال نہیں بلکہ یہ تو وہی بات ہے جو میں کر رہا جی کہ یہاں پر اس ملک کی مطلب معرض وجود میں آنے کے بعد ایک آدھ سال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حکومتیں ہر حکمران کا یہی موٹو رہا ہے کہ وہ اپنی یعنی کہ میں اپنا ووٹ بینک کیسے مینٹین کر سکتا ہوں یعنی ملک اور قوم کے مفاد یا اجتماعی مفاد کو مد نظر کبھی بھی نہیں رہتا نہیں ٹپاؤ پالیسیوں پہ اب یہ ملک چلتا رہا ہے 75 ایئرس المیہ یہی ہے کوئی دیر پا پالیسی نہیں ہے کوئی قومی نوعیت کی پالیسی نہیں ہے جتنے بھی آپ یہ تمام پروگرام جو ہیں دیکھنے میں یہ صحت کارڈ کو لے لیں یا کسان کارڈ کو لے لیں جی ان پر پھر اب اس وقت ہے کسان کارڈ کیا ہوگا یہ پھر وہی مطلب ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو اپنے ووٹر کو راضی کریں مار صاحب 50 برس نصف صدی کا قصہ آپ کے ذہن میں نقش ہے جمہوریت وار بھی آئے ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھا کس دور کو آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے یہ دور بہتر تھا دیکھیے ہمیں جب سے تھوڑا بہت سیاسی شعور یا جیسے پہلے کے مطلب 1970 میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا جی اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں ان کو تو ہم زیادہ تر اس میں اتنا شعور بھی نہیں رکھتے تھے لیکن لوگوں کے کہنے کے مطابق
ایوب خان کا جو دور تھا، اگرچہ اس نے بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جو مسلسل ہمارے ملک کا پریویلنٹ سسٹم ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک تو ڈیولپمنٹ کے میگا پروجیکٹس بہت سے بنے، جی اس کے علاوہ جو عام آدمی تھا، عام آدمی کو ضروریات زندگی بڑی اچھے طریقے سے میسر تھی اس کے دور میں، اور پھر اس کے علاوہ کرنسی ہماری کا اس وقت جو یہ حال نہیں تھا، جی وہ ہماری جو پروڈکٹس تھیں اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک ویلیو تھی جتنی بھی، یعنی یہ وہ دور اس کی اگرچہ ہے، ہم نے یہ سنی باتیں، لیکن اس میں ایک خامی اس میں بھی تھی کہ اس نے بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح جیسی خاتون کو ایک دھاندلی کے ذریعے اس کو ہروایا گیا اپنے اقتدار کو دے، یہ خامی اس میں بھی نہیں، لیکن ادروائز ملک کی جو تھی صورتحال عوام میں اس وقت تھوڑا سا وہ استحکام تھا اس وقت۔ پاکستان میں انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی روایت تو پختہ ہو چکی ہے، پختہ بالکل ایسا ہی۔ اور اس رویے نے ملکی سالمیت کے لیے کئی مرتبہ مشکلات پیدا کی۔ جی ہاں، آپ سیاسی ورکر ہیں، سیاستدان کیوں رولز اینڈ ریگولیشن قائم نہیں کرتے؟ سیاستدان کیوں رولز اینڈ ریگولیشن قائم نہیں کرتے؟ صرف اپنے اسی مطلب اقتدار کے حصول کے لیے۔ اب ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے، ریسنٹلی یعنی جیتنے والا کوئی ہے تو اس کو ہرا کر ہارنے والے کو جتوا دیا گیا، صرف اس لیے کہ اپنے اقتدار کو یعنی یقینی بنانے کے لیے۔ اگر عوام کے مینڈیٹ کا خیال رکھا جاتا شروع سے جی تو کیا یہ ملک یہ حالت ہوتی؟ عوام کے مینڈیٹ کو تو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، ہمیشہ۔ اس میں کوئی یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی دور میں نہیں ہو، ہر دور میں ہوا ہے۔ جتنی بھی جمہوریت کی مٹی پلید ان سیاستدانوں نے کی ہے، کسی نے نہیں، سیاستدانوں نے جمہوریت کی مٹی پلید مٹی پلید کی ہے اور کہ الزام لوگوں دیتے کے ہیں۔ مینڈیٹ کو جی لوگوں کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، لوگوں کا جو مینڈیٹ تھا اس کے مطابق حکومتیں کبھی بھی فارم نہیں اس ملک کے اندر، یعنی عوام کا مینڈیٹ کچھ ہے، جی حکمران کوئی ہے، اور وہ حکمران چونکہ اصل میں حکومت سازی کا جو حکومت سازی کا کام ہے نا جی، وہ دراصل ہمارے اندر مقتدر قوتیں اور ہیں جو حکومت سازی کرتی ہیں، جو حکومتیں بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں۔ تو سیاستدانوں کا رول کیا رہا؟ سیاستدانوں ان کے وہ بنے ہیں، ان کی چھتری تلے پروان چڑھتے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر، اور یہ نیگیٹو رول ہے سیاستدانوں کا۔ تو یہ جو نعرے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ایبسلوٹلی ناٹ، نہ ان کی کیا حیثیت ہے پھر؟ ان کی حیثیت تو بس نعروں کی حد تک ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ان کی کیا حیثیت؟ ان میں یہ کہاں مخلص ہے؟ دیکھیں نا، یہ نعرے لگانے والے، یہ سوال ایسا ہے کہ مطلب مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں، یہ نعرے لگانے والوں کو دیکھا نہیں کہ کون کو یہ نعرے لگانے والے ووٹ کو عزت دو یا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ خود کیسے آئے ہیں؟ یہ کس کی پیداوار ہیں؟ کس مطلب اس پہ سوار ہو کر یہ آئے ہیں اقتدار میں؟ انہیں پتہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اور اب یہ ووٹ کو عزت دینے والے، کل ان کا کیا حشر ہوا، آج ان کا اسی دفعہ ان کو 2/3 میجارٹی جو ملی تھی وہ کیسے ملی تھی؟ انہی مقتدر قوتوں کی وجہ سے ملی۔ اس کے بعد پھر یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والے صاحب ہیں، ان کو کیسے ملی؟ اچھا مار صاحب، آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں کہ سیاستدان خود ڈیلیور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور الزام دیتے ہیں مقتدر قوتوں کو، کیوں؟ اس میں مقتدر قوتوں کو الزام دینا نہیں، الزام نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ ہے فیکٹ۔ لیکن سوال صرف آپ کا یوں ہے کہ یہ پھر ان کو موقع پرووائڈ کرتے ہیں، یہ خود موقع پرووائڈ کرتے ہیں، اور چونکہ اس ملک کے اندر میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں ان مقتدر قوتوں کو
ताकतवर बनाने में जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। राइट फ्रॉम द लास्ट यानी 1950 से लेकर ऑनवर्ड देख लें, अगर उस वक्त तक, मैं कहता हूं कि अगर उस वक्त ये जस्टिस मुनीर साहब जो थे, अगर जिस तरीके से असेंबली गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उसको डिसॉल्व किया था और उस पर मौलवी तमीजुद्दीन खान ने पेटिशन फाइल की, जिस तरीके से उस पेटिशन पे सिंध हाई कोर्ट ने उसको रेस्टोर कर दिया असेंबली को, उसके खिलाफ फिर हुकूमत चली गई, फेडरल गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो फैसला किया, मैं कहता हूँ वही सबसे बड़ा इस मुल्क का टर्निंग पॉइंट है। वहीं से ये मुक्तदर ताकतें जो हैं वो उनका रोल शुरू हुआ और दिन ब दिन ये मजीद कुव्वत पकड़ता गया। मगर मां साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का जो रोल था, हाँ बाद वाला, हाँ जी, नो जिसमें उन्होंने किया, हाँ जी, क्या वो नया टर्निंग पॉइंट साबित ना हुआ? रेस्टोरेशन के बाद, जी, रेस्टोरेशन के बाद वो भी मतलब काबिल सताज रोल नहीं, रेस्टोरेशन के बाद करो कुछ काबिल सताज मैं नहीं समझता, वो भी मतलब है जो है ना, यानी इस वक्त तक, इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि एक उनका बड़ा रोल था कि उन्होंने मुक्तदर कुव्वतों को मतलब कि उनकी डिमांड को आगे नो कर दिए, ये बड़ा 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 काम था। दैट वाज द रीजन कि उनको फिर पजीराई भी बड़ी मिली, सिविल सोसाइटी में भी, वोकला कम्युनिटी में भी लोगों ने उसको अपना हीरो बनाया। लेकिन रेस्टोर होने के बाद जो उनका एक्ट है उसको हम एंडोर्स नहीं कर सकते। वो तो फिर बुकला मजबूत हो गए, बुकला पिलर ऑफ द स्टेट बन गए, बुकला डोमिनेट कर गए हर जगह। नहीं, वोकला ने कहीं डोमिनेट नहीं किया। वोकला अपने वही ड्यूटी अदा कर रहे हैं जो आज भी अदा कर रहे हैं। जब जहां जी चाहता है आप हड़ताल कर देते हैं, सड़क ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन हड़ताल हम कैसे करते हैं? हड़ताल हम उन इश्यूज पे करते हैं जो पब्लिक एट लार्ज से मुतल्लिक है, जहां लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं, और हड़ताल के नतीजे में जो लोगों के राइट्स जो है वो मुतासर होते हैं। एक बात होगी जब हम लोगों की खातिर, हाँ या तो देखे ना, कोई हम अपनी जात की खातिर अगर करें तो उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऐसे इश्यूज पे यानी जहां मुल्क की कौमी, मिसाल के तरह गजा के इशू पे अगर हम हड़ताल करते हैं, कश्मीर के इशू पे करते हैं, या इसी गंदम के इशू पे करते हैं मिसाल के तौर पे, या कोई भी जहां सिविल लिबर्टी या आजादियां तलब की जा रही हैं उस पर करते हैं, तो फिर जाहिर बात है उस पर लोग सफर भी करेंगे, लेकिन होता तो वो पब्लिक के लिए है। मगर हम तो देखते हैं कि लिया में छोटे छोटे एफआईआर पर भी आप हड़ताल कर देते हैं। आपके किसी वकील मेंबर पे कोई एफआईआर होती है, कोई बात होती है, आप हड़ताल कर देते हैं। एफआईआर जब होती है ना जी, एफआईआर के जो, या तो एफआईआर मुताबिक हकायक हो ना, एफआईआर क्योंकि अक्सर हकायक से हटकर होती है, फैक्ट से हटकर होती है, और जहां फैक्ट से हटकर एफआईआर होगी तो फिर उसे एहतजाज तो होगा उसको। फिर वो एहतजाज उसका ड्राफ्ट सीन का आज तक पता नहीं चलता। ड्राफ्ट सीन फिर उसका क्या जवाब है, कैसे ड्राफ्ट सीन कैसे खत्म हो जाता है? ये पिछले 2 माह में आपने 2 मरतबा हड़ताल की। आपको बताएं ना किस किस इशू पे? ये एक बार लुकमान थिन साहब का इशू था, और चौधरी असलम मुन्ना साहब का इशू था। ये दो हड़तालें तो उसकी वजूहात ये थी, उसका हमने जो उसके केस में किया था वो इसलिए वो उसका कोई नतीजा निकला कि उसमें जो फैक्ट्स थे या हालात और वाकयात थे, वो हमारे जिन हजरात की खातिर हमने हड़ताल की थी, जिन हजरात की खातिर, वो हड़ताल को पसीराई वैसे बार ने नहीं दी, क्योंकि उनके एक्ट को हम एंडोर्स नहीं कर रहे थे, ना मुन्ना साहब के एक्ट को और ना ही लुकमान साहब के एक्ट। तो उनके एक्ट इस हद तक तो मुन्ने कहा जा सकता है कि उस पर तशद्दुद किया गया, इस हद तक तो हम कहते हैं कि ये पुलिस ने ज्यादती की, और अगर इस हद तक रहते तो ठीक थे। लेकिन जिस तरीके से फिर उन्होंने जाके, इस तरीके से हम कहते हैं हड़ताल में करनी चाहिए थी कि किसी पे तशद्दुद करने का तो कानून किसी को इजाजत भी नहीं देता ना। लेकिन जब फिर उन्होंने जिस तरीके से अंदर बैठकर मामलात को यानी रिजॉल्व किया,
उस रिजॉल्व होने के नतीजे में उसका क्या नतीजा निकलना था, फिर ऑटोमेटिक बात खत्म हो गई। भाई ये तो फिर बार को इस्तेमाल करने वाली बात है। बार इस्तेमाल होती है। ऐसे ना लोग कर जाते हैं। हमने बार आप का इनिशिएटिव तो सही था। आप भी ओहदेदार रहे, आपकी कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ? मैं तो कभी भी नहीं हुआ। मेरे पास तो जब भी आया, मैं तो हमेशा जब उस मामला आया मैंने पहले खुद उसको स्क्रूटनाइज किया। अगर उसकी जस्टिफिकेशन बनती थी तो हड़ताल की कॉल हम देते थे, वरना नहीं। तो इसमें भी मैं कहता हूँ कि मुन्ने का को जो उन्होंने तशद्दद किया उस पर तो हमें हड़ताल करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो मुन्ने ने किरदार अदा किया वो काबिल सताइश नहीं है। आप पर ये इल्जाम है कि आपने वकला चैम्बर्स के हवाले से अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। मैंने वकला चैम्बर्स के हवाले से मैं जितने भी मेरे पॉलिटिकल मुखालिफ थे बरमला, मैंने हर ग्रुप को अकोमोडेट किया। पहले मैंने चार अपनी जो मजलिस आमला है उसके सामने मैंने चार तरीकाकार रखे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब मजलिस आमला के फैसलों के बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। उन तजवीज़ों में एक थी कुरानदाजी, जी। एक थी सीनियर जूनियर की तकसीम का रेशो बना लें, एक इनको अपना अल्फाबेटिकली देख लें जैसे दरखास्तें आई हैं। ये तमाम तजावीज़ दी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद फिर मैंने जितने ग्रुप मेरे मुखालिफ थे, आप देखें रूहानी साहब का ग्रुप मेरा मुखालिफ था, उसको मैंने अकोमोडेट किया। ये अवैस खालिद का ग्रुप मेरे मुखालिफ था, इसको मैंने अकोमोडेट किया। ये इमरान सरगानी का ग्रुप मेरे खिलाफ था, मैंने इसको अकोमोडेट किया। सो मच सो मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा था अनीस बुल्लू, उसने मुझे 2 नाम दिए, एक चैम्बर मैंने उसको भी दिया। लेकिन ये तो अब इनकी ये ख्वाहिश कि हम 100% चैम्बर दे दें, ये पॉसिबल नहीं था। अगर ये ग्रुप्स के लीडर ये कहें कि 100% तो ये मुमकिन ही नहीं था। कैसे मुमकिन था? क्योंकि चैम्बर थे 150, दरखास्तें थी 300, जाहिर बात है 150 में महरूम होना था। आजकल एक बात जेर गर्दिश है, आप भी ओहदेदार रहे, कि प्रेसिडेंट बार जब जाते हैं तो खजाना खाली होता है। लेकिन मेरे दौर में ये नहीं है। जब आप मैं गया हूं, आप भरा हुआ छोड़ा है। मैं लैक्स की तादाद में, तो आप लैक्स। आपने आपको फिर हौसला नहीं हुआ काम करने का? नहीं, मतलब है कि ऐसे ना मिसाल के तौर पे, जी। ये बात मेरी नोट करें, और मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। ये नोट हो रही है आपकी? मैं नहीं, मतलब टाइम खत्म न हो जाए। मैंने जिस वक्त चैम्बर्स पूरे ये इस बार में 4 दफा चैम्बर तकसीम हो चुके हैं। जी। मैंने लास्ट टाइम जब चैम्बर्स तकसीम किए तो 15,000 रुपए हमने लिए फाउंडेशन के लिए। जी। 300 लोगों से 150 को तो चैम्बर ने मैंने वापस कर दी। बाकी जो 15,000 रुपए लिया, उसमें जब मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद उस पर 2.5 लाख रुपया बच गया। और ये मुझे अकेले को एजाज हासिल है कि मैंने वो दोबारा, ये बन चुके थे, नई काबीना बन चुकी थी, तो मैंने उस वक्त इनको वापस की। जब मैंने हिसाब किया ये तो 2.5 लाख रुपया बच गया, मैंने वापस किया। देखिए कि ये उस वक्त ये अपना ये मतलब है, ये नई बॉडी बन चुकी थी जो मेरे बाद में आई। जी। और उन्होंने कहा मैं वो दे दो, नकद नहीं दूंगा, मैं बैंक अकाउंट से दूंगा। और उसमें 40,000 रुपए की मैंने जो किताबें जब भी खरीदी गई है मेरे दौर में खरीदी गई, जब भी मैं जब 2021 में गया, 2021 तक लाइब्रेरी कंप्लीट, ऑल बुक्स। जी। और उसके बाद इनके पास जनाब वो सारे को तो सही है लाइब्रेरी अपना वो कोई नहीं, अलमारी हमारे से पैसे को उसी 2.5 लाख में से मैंने 50,000 रुपए की अलमारी खरीद करी, 2 लाख मैंने अकाउंट में जमा कराया। और इससे पहले भी मेरे अकाउंट में तकरीबन 1.5-2 लाख बकाया बचा हुआ। बाहर का टेम्परेचर आजकल बहुत शूट जा रहा है। हाँ, क्यों? बस ये क्योंकि नौजवान आ गए हैं, नौजवानों का टेम्परेचर तो होता है। नौजवान आ गए हैं या हाँ, नौजवान असरअंदाज हो रहे हैं? जाहिर बात है उनकी मेजॉरिटी है, वो असरअंदाज तो हो रहे हैं। तो फिर तो आपको साइड पे हो जाना चाहिए। तो हम साइड पे ही हैं, और कौन सा, हम तो वैसे चूंकि बाहर में हमने मौजूद रहना है, जी। साइड पे इसलिए नहीं हो सकते। एक बात ये भी है कि मैं अगर ये मुकम्मल तौर पे
जहां पर भी तजर्बा कर लें, क्योंकि मामलात ऐसे हैं ना, बार और बेंच, इनके दरमियान जब तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चलती ना, उस वक्त तक ये जुडिशल सिस्टम चल नहीं सकता, ये पक्की बात। और उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए सीनियर्स का रोल अपनी जगह पर मौजूद है। तो वो सीनियर्स ऐसे हालात में दरमियान में आता है, जिसकी वजह से वो अगर बिगड़े हुए हालात को फिर सेट राइट करने के, इसलिए हम अलूफ होकर नहीं रह सकते। हम जब तक जिंदा हैं, बाहर में हैं, हमें अपना पार्ट प्ले करना, करते रहेंगे, करना चाहिए, और इस सिस्टम को बचाने के लिए, सिस्टम को चलाने, उसके दौरान बेंच पे असरअंदाज होते हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि बेंच पर असरअंदाज, काफी लोगों का ख्याल है। ये लोगों का गलत ख्याल है। बेंच पर कभी असरअंदाज है, ये गलत ख्याल, ये गलत ख्याल है। गलत ख्याल। आप जमात इस्लामी से वाबस्ता है, 50 बरस हो गए आपको जमात इस्लामी के साथ हम रकाब, कोई बड़ी पजीराई आपके हिस्से में नहीं आई, अपने फैसले पे आपको पछतावा तो होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस हवाले से, चूंकि मैं अमली तौर पर भी इस प्लेटफार्म पे, जमात के प्लेटफार्म से मैंने 4 दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में बतौर ज़िला कौंसिल के मेंबर के हिस्सा लिया। जी। 2 दफ़ा मैं इसमें मुंतखब हुआ, 2 दफ़ा मैं हारा, और उसके बाद मैं दोनों दफ़ा ज़िला कौंसिल में के अंदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। जी। और हमेशा ही जो मुक़्तदर लोग थे, या बरइख्तियार चेयरमैन ज़िला कौंसिल हो या नाज़िम ज़िला हो, उनकी गलत इक़दाम को हमेशा बड़े मुदल्लल अंदाज में मैंने उसको किया, और ये तरबियत मैं समझता हूँ कि मुझे जमात इस्लामी की तरफ से मिली, नंबर 1। नंबर 2, जमात इस्लामी के हवाले से ये पजीराई मिलना, मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा इंसान की किरदार साजी करती है। और मैं समझता हूँ कि अगर, देखो, पहले तो इंसान है, खामियां हजारों हैं, खामियां हजारों हैं, लेकिन किसी के हकूक पर डाका डालना, किसी के नाजायज जराए से कोई दौलत इकट्ठी करना, मैं कहता अगर इससे आज तक मैं अपने आप को कहता हूँ बचा हुआ, दैट इज ड्यू टू तरबियत ऑफ जमात इस्लामी। मगर ये तरबियत आपके साथी की जमात इस्लामी करना भूल गए, वो पिराना साली में आपको और आपकी जमात को छोड़ गए। हाँ हाँ, उनके मैं इस इकदाम को बिल्कुल सख्ती से कंडेम करता हूँ। ये अगरचे मैं समझता हूँ, ऑनेस्टली समझता हूँ कि कि चौधरी असगर अली गुज्जर साहब जो हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, दोस्त क्या हैं, बड़े भाई हैं, और मुझे इस रास्ते पर लगाने वाले वो हैं, जी। हकीकत यही। तो उसके बाद जब उन्होंने इस जमात इस्लामी को, जो भी उनके हालात थे, तो से अपना रास्ते जुदा किए, तो मुझे यकीनन बड़ी तकलीफ हुई, और मैंने उनसे कहा, मैं कोई साहब फिर ये कुछ करना है सानू, फिर इसके रास्ते कितने ला के चले। लेकिन मेरी कल परसों की बात, उसने कहा, वहां साहब, मैं जीना भी जमात इस्लामी में चाहता हूँ, मरना भी मैं जमात इस्लामी। और उनके गले में जो मफरल है वो तो किसी और का है। वो मरना और जीना तो जमात में चाहते हैं, तो मफरल किसी और का मफलर पहना किसी और हुआ है, का, हाँ, बस ये है। नारा वो किसी और का लेकिन लगाते हम हैं। इसको, उनके इस इकदाम को कभी एंडोर्स नहीं किया, जी। कभी एंडोर्स नहीं किया। हम उसको हमेशा कहते हैं कि ये आपने, मतलब बावजूद इसके कि मैं उसकी, यानी उसके एक पॉलिटिकल कारकुन की हैसियत से, एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से मैं उसका बड़ा मद्दाह हूँ, क्योंकि मैंने उसका बहुत करीब से उसको देखा हुआ है इतने साल, यानी मतलब कोई छुपा हुआ नहीं है, यानी किरदार के हवाले से, जुर्रत के हवाले से, विजन के हवाले से वो आइडियल आदमी है। लेकिन ये इस 13 साली में उसका जो ये इकदाम है, इसको तो इस वक्त में मैं डोस नहीं कर सकता। मैं ये पूछ सकता हूँ कि जमात इस्लामी से अलहदगी के बाद इस हल्का में पीपी 282 में कोई मर्द उम्मीदवार, कोई जमात इस्लामी अपनी रिप्लेसमेंट में कोई भी मर्द लाने में कामयाब नहीं हुई, या वो कोई मर्द सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ।
آپ بھی بس جماعت ہاں کے اس میں ایسا ہے ایک میرا پلر نام ہے. بھی پرپوز ہوا تھا اس جی میں اور میں نے بھی خود ریفیوز کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو پچھلے انتخابات میں جو پالیسی وضع کی تھی نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کو صرف اور صرف انتخاب جیتنے کے لیے لڑنا چاہیے کچھ نہ کچھ حالات ہونے چاہیے کہ بس ایسے نہیں کہ صرف الیکشن لڑیں آپ دیکھیں الیکشن پر اخراجات ہوتے ہیں جماعتوں کے اخراجات ہوتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑنا چاہیے جیتنے کے لیے لڑنا چاہیے اور اس کے لیے پہلے سے جیسے اب ہے کسی الیکشن ہوگا آج سے ہم ماشاءاللہ آپ بھی تو جماعت اسلامی سے منسلک ہیں آج سے ہمیں کوئی نہ کوئی اپنے اگر کسی بندے کو ہم نے پٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں اس کو فوری طور پہ کہتا میں اپنی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا المیہ جماعت اسلامی کا لئیے کیا تھا جی کہ جماعت اسلامی نے چودھری اصغر علی صاحب چونکہ ان کے پاس ایک کینڈیڈیٹ موجود تھا جی انہوں نے یعنی مجھے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میں مطلب اپنے جیسے آپ نے سوال کیا کہ پذیرہ انہوں نے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا فالٹ ہے کہ انہوں نے متبادل قیادت پیدا نہیں کی متبادل قیادت پیدا کرنے ہمارے ہاں آپ اگر دیکھیں بلدیات کے یعنی جس وقت یعنی پہلی دفعہ یہ نظامت کا آیا جی تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کی خاطر خواہ تعداد ناظمین کی تھی خاطر خواہ تعداد کونسلز کی تھی لیکن اس وقت پھر ہم قیادت وہی لے کر آ گئے قیادت ہم وہی اپنی لے کر آ گئے حالانکہ چاہیے تھا کہ اس وقت بڑا موقع تھا نئی قیادت پٹ کرنا اچھا تحصیل لیا میں ہم اپنی نئی قیادت پٹ کر سکتے تھے بڑے آرام سے جی یعنی اس وقت ہمارے پاس ایک وزن تھا ویٹ تھا آپ تو جماعت اسلامی سیاسی سیل کے سربراہ تھے ہاں جی تو یہ فیصلے آپ کی سربراہی میں ہوتے ہوں گے نہیں یہ میں اس سے بعد میں بنا ہوں اس وقت میں نہیں تھا مگر آپ کے ایک پلر تو تھے. نہیں میں دیکھ اس میں پھر یہ بات پتہ کیا جاتی ہے اس میں بات پھر یہ کہ جماعت اسلامی کے سامنے یہ بھی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بطور امیدوار کے پٹ نہیں کر سکتے یہ تو کیونکہ کی اس بات وقت ہے. ہے نا جی تو اس وقت پوزیشن یہی تھی کہ اگر کہیں نیچر بننی تھی میری بننی تھی تو میں کیسے اپنے آپ کو پٹ کرتا جب میں کہیں گے بنتا یہ تو جماعت اسلامی کی اس پالیسی ساز جو ادارہ تھا اس کا کام تھا کہ یہ کرتے کہ ہم اپنا متبادل قیادت اور بڑے آرام سے تحصیل میں پیدا کی جا سکتی تھی اچھا اور اس طرح اچھا اس سے پہلے ہم نے دیکھو جب 1987 اس وقت ضلع کے کل ضلع کے ممبر تھے 44 جی اور 4 بندے ممبران ضلع کونسل جماعت اسلامی کے تھے تو اس وقت بھی ہم نے جب قیادت دی تو اسی فیملی کو دی یعنی یہ جماعت کے فیصلے ہیں یہ غلط فیصلے تھے اور میں اس لیے اس میں نہیں تھی کہ اس بعد میں اگر خود نام آنا تھا تو ہمارا تو ہم تو اپنے آپ کو رپورٹ نہیں کر سکتے تو جماعت کا کام تھا کسی کو پکڑ یہ جماعت کی ناقص پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے متبادل قیادت پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں اب تو جماعت اسلامی نے ایک انرجیٹک شخصیت حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اپنا امیر منتخب کیا. کیا توقعات ہیں آپ؟ انشاءاللہ ہم توقع بڑی مثبت ہماری توقعات ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ ہمارے جو امیر ہیں یہ ان کی قیادت میں جماعت اسلامی ایک قابل ذکر سیاسی قوت کے طور پر ابھرے گی انشاءاللہ نیچے تک بھی اس کے ساتھ سامنے آئیں گے یقیناً چونکہ اس میں ہے نا جی وہ ایک معروف معنی میں جو کہتے ہیں جماعت اسلامی کے جو ہے وہ ایک واقعی پبلک کی مزریز کی بات کرتے ہیں پبلک کے مسائل کی بات کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں جو سیاست پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ تو فیوڈل ہیں ڈجٹلسٹ ہیں سرمایہ دار ہیں یہ قوتیں یرغمال بنا چکی ہیں سیاست کو. اب جو عام شہری کی بات کرنے والا آدمی ہے جس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے وہ کس طرح کمپیٹ کرے گا؟ اب کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کراچی اربن سٹی ہے اس کا موازنہ پورے ملک اور آپ دیکھ لیں کہ اس ہمارے اس محترم قائد نے وہاں پر کیا کیا ہے وہاں پر اپنی پالیسیز کے ذریعے سے ایک آدمی کی معیشت کو مستحکم کیا ہے اس نے جی اور وہ
आदमी जिस जो कि यानी उसने ऐसा सिस्टम किया है, वो हुनरमंद नौजवान के नाम से उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए और उसकी वजह से उन्हें पजिया, और इंशाल्लाह वो यहाँ शुरू करने वाला है, ये भी आपको। लिया में आपकी जमात का फ्यूचर क्या है? लिया में हमारी जमात का फ्यूचर, जमात इस्लामी तो हमेशा से एक चूंकि एक हकीकत है और हकीकत ही रहेगी, क्योंकि जो तरीकाकार है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, हमारे लोग कम भी हों, लेकिन जो सिस्टम है आप देखें ना, तो आप खुद भी माशाल्लाह उसका हिस्सा है कि सिस्टम कैसा है कि बाकायदा इंतखाबात होते हैं, बाकायदा शूरा का इंतखाब होता है, बाकायदा क्रिटिसाइज होता है ना। ये कौन सी जमात है? तो ऐसी जमातें, चाहे ये तादाद में थोड़ी हों, ये मैं कहता हूँ इस कौम और मुल्क के लिए गनीमत है, और इंशाल्लाह जिन्होंने कायम रहना है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बराबर की हिस्सेदार। हाँ जी। आप मौजूदा सूबाई और वफाकी हुकूमत से किस हद तक उम्मीद करते हैं कि वो पब्लिक प्रॉब्लम्स के लिए अपना रोल प्ले करेंगे? ये जो है ना जी, ये जो इस वक्त हमारे हैं ना जी, इस वक्त वजारत उस्मा या वजारत आला पर जो लोग बरा जमा हैं, या जो हम ये समझते हैं कि ये इनके पास ये डमी है, इनका अपना अख्तियार ही नहीं है, कि बागडोर किसी और के हाथ में, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, ये कुछ करने की पोजीशन में भी नहीं है। इनकी बागडोर किसी और के हाथ में है, ये कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर ये हमारे सियासतदान की जिम्मेदारी क्यों संभालते हैं, अगर आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं? ये तो अपने लालच के पेश नजर, अपने चूंकि इनके मामलात हैं, इनकी अपनी जो इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनकी जो कोताहियां हैं, जिनकी वजह से अपने आप को ये सेफ करना चाहते हैं, अपने आप को महफूज करने के लिए ये तमाम खेल खेलते हैं। क्योंकि अगर ये ना हो इक़्तिदार में, तो फिर जो भी इक़्तिदार से बाहर होता है वो मातूब हो जाता है, जो इक़्तिदार में है वो फिर। बाहर सियासत में मार हबीबुल्लाह गरवा साहब का कोई फ्यूचर है? देखो जी, हम तो फ्यूचर मेरा, हम तो इंशाल्लाह अपने नौजवानों को, हम चूंकि बाहर के अंदर हमारा एक वजूद है, हमारा एक ग्रुप है, और हमेशा से है, आज से नहीं, फॉर द लास्ट 50 ईयर्स है, और हमेशा उसका बड़ा पिवट रोल रहा है। इंशाल्लाह वो इसी तरीके से कायम दायम रहेगा, और जब तक जिंदा हैं बाहर के अंदर हम अपना वो रोल अदा कर चुके। हमने हमेशा बाहर में भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, हमने नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की है। हमने कभी बाहर को बेचा नहीं, बाहर के कभी ओहदों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। कोई हम चैलेंज करते हैं, कोई हम पर एक कोई हमारा बड़े से बड़ा मुखालिफ भी इल्जाम लगा, आप चैलेंज तो करते हैं कि कोई इल्जाम लगा दें, मगर आप इतनी कुव्वत रखने के बावजूद आप इलेक्शन हार गए। 9 सदूर जो है आपके पैनल को सपोर्ट कर रहे थे, वो हमारा इलेक्शन बुरी तरह हार गए। बुरी तरह हारे। उसकी वजूहात तो वैसे तो बहुत सी होती है, बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ग्रुप के दोस्तों पर भी नहीं डालता, उसमें मेरे अपने गलत फैसले का, क्योंकि देखे ना, हमने जो फैसला किया, और यही गलत फैसले ही बाज़ औक़ात, वैसे तो इज्जत उस मालिक के हाथ में है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, और अगर उसे इज्जत उसे मतलूब हो किसी बंदे की, तो उसे वो फैसले भी सही कराता है, अगर ना मतलूब हो तो फैसले भी गलत हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमने वो फैसला, वरना हालांकि हमारा कैंडिडेट के लिए दोनों ग्रुप बड़े मुसर थे कि हमारे साथ एक वो बने, पैनल बने, लेकिन हमारा ये फैसला जो था वो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से गलत था कि वो जितने भी सदूर थे उन तमाम की हम मुखालफत कर चुके थे। उनमें अगरचे जो कायदीन हैं उनके, उनमें मतलब सिवाय एक आध आदमी के, मैं उसका नाम लेने, बाकी वो जो थे वो हमारे सपोर्टर थे। इसलिए ये नहीं कि उनमें कोई बेईमानी थी या बदनीयत थी, लेकिन जो उनका वोट बैंक था, वो वोट बैंक उसने हमें पसंद नहीं किया, और इसलिए पसंद नहीं किया कि कल हमारे फलां बंदे को बड़ा मुखालफत करने वाला जो हमारा हरीफ था, उनके जो हमदर्द थे, हालांकि वो खुद मेरे साथ थे सिवाय एक आध के, लेकिन बाकी जो थे उनका जो वोट बैंक था, उन्होंने
गुस्सा पूरा पूरा निकाला है हम। हमारे साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाला गुलाम वाजूनी और साबिक सदर शेख जावेद अख्तर साहब, दोनों के दरमियान हर वक्त बनी रहती है, अनबन रहती है। बार के लिए इनका इस हद तक शदीद उधर चले जाना, ये मैं तो इसको बहरहाल बाहर के लिए कि ना ये मफाद में होती है ये बात, और फिर ये भी ऐसे है कि आप देखें कि किसी का दुरुस्त इकदाम को भी ना दूसरा आदमी अदरवाइज उसको हाईलाइट करता है, कोई अच्छा इकदाम भी हो तो दूसरा अदरवाइज हाईलाइट करता है। और फिर ये है कि ये मैं समझता हूँ कि मलिक मुस्तफ़ा जूनी को बड़ा फन साबित करना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का मेंबर है। जी शेख जावेद का कोई अदरवाइज कर लेना करना वो इतना ना मैटर करता है, ना उसमें इतना, लेकिन वो क्या कर सकता है, एक दफा प्रेसिडेंट बना है जी तो प्रेसिडेंट होते हुए कुछ कर सकता है ना, अब क्या कर सकता है वो। ऐसा। तो ये बड़ापन तो मैं समझता हूँ को यूनी साहब को करना चाहिए कि इन तमाम बातों को नजरअंदाज करें और सिर्फ बार के मफाद की बात करें। सीनियर मेंबर है, जिस तरह बेंच और बार के दरमियान कोऑर्डिनेट करते हैं, इन दो के दरमियान कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? नहीं, कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश तो कई दफा हो चुकी है, कई दफा की गई है, लेकिन बार बार साबित नहीं हुई। अच्छा, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल, हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आला में ख़वातीन हरासमेंट के केसेस, तशद्दुद के केसेस बहुत बड़ी तादाद में दर्ज होते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और उनका फैसले की जो शरह है वो कैसी और कितनी? इसमें जो है ना हैरासमेंट के केसेस, पहली बात तो ये है कि जो हैरासमेंट का कानून है ना, कानून तो ये है कि आप पर्टिकुलर को इंस्टांस पेश करें कि फलां वक्त फलां जगह फलां मौके पर इस तरीके से मुझे हरासा किया गया। जी लेकिन नॉर्मली दरखास्तें जो पेटिशंस फाइल होती हैं उस पर अवैसिव नेचर का एलिगेशन लगा दिया जाता है कि मुझे हरासा करते हैं, हालांकि उसमें टाइम डेट ये सारी चीज लॉ की रिक्वायरमेंट की है, और उस पर जब जाती है तो उस वक्त आकर वो हरासमेंट फिर अगेंस्ट पब्लिक नहीं होती, हरासमेंट अगेंस्ट इदारा होती है, जी प्राइवेट आदमी की हरासमेंट नहीं होती। जो एक बात है ये समझ, जी वो आकर कह देता है एजेंसी वाला कहता है ये आसान ना करे इसमें, वो बयान लिख लेते हैं, वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। एक है खवातीन की, वो एक उस क्वेश्चन जरा आपका डिफरेंट जी है। हाँ जी खवातीन के बारे में जहां तक मुआशरा पूरा इस वक्त डिटेरियोरेशन का शिकार है, और इस वक्त कानून के अंदर जो मतलब है ये खवातीन को बंद करने को तो हमने खवातीन का वुमेन प्रोटेक्शन बिल बना दिया, लेकिन उस प्रोटेक्शन बिल के मुताबिक उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा जो किया जाना चाहिए। और इस पर फिर जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कहा जी खवातीन जो है ना जी इंस्पेक्टर्स इसको करें। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी जाती होती है कि खवातीन इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इतनी अहलियत के हामिल नहीं है तो इन मामलात को टैकल कर सके, उनसे प्रॉपर नहीं हो रहा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर इसको मिस यूज भी किया जा रहा है। सही देखे ना, अब लेजिस्लेशन किसी मुल्क के अंदर मुआशरे के अंदर उसका पिवट रोल होता है लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन जैसे इन्होंने की प्रोटेक्शन बिल के हवाले से या इन्होंने ताज़ीरात पाकिस्तान में की, उससे तो बेराहवी बड़ी है। अब देखें ना खवातीन के हवाले से भी आप देखें कि खवातीन के मतलब ये जो मुकदमात हैं जो जिस वक्त हमारे यहाँ हो रहे हैं, जी इसमें अगर सही डेप्थ में जाएं तो वाकयात वो नहीं होते जो एफआईआर में दर्ज होते हैं, वाकयात कुछ और होते हैं। सही। अच्छा, मासब लिया से कंज्यूमर कोर्ट शिफ्ट हो हाँ, गए, बहुत बड़ा ज्यादती हुई। मगर इस ज्यादती पे आप खामोश हैं। हम कतई खामोश नहीं है। हमने प्रेसिडेंट बारको को कहा है कि आप इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे प्राइम चीफ जस्टिस से मिलें, चीफ जस्टिस के को यहाँ पर पहले रेजोल्यूशन करें
रेजोल्यूशन करके उस रेजोल्यूशन कॉपी लेकर चीफ जस्टिस से मिलें, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जो है ना, जी असल पर मसला ये है, कंज्यूमर कोर्ट के केस बचे हैं 2 और पेंडेंसी नहीं है। पेंडेंसी न होने की वजह से ये कंज्यूमर कोर्ट जा रही है, और इसकी पेंडेंसी न होने की वजह भी हम लोग हैं कि हमने लोगों को बताया नहीं। इतनी, मैं कहता हूँ, ये इतनी मौसर अदालत है कंज्यूमर कोर्ट, इतना तो सेशन कोर्ट ही नहीं है, जी लेकिन हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके कि इस कोर्ट से फायदा होगा। फायदा उठाए, रुजू करें। ये हमें और सिविल सोसाइटी के आप जैसे तमाम लोगों की खामी है। और अगर यहाँ पर केस वर्क होता तो ये कभी अदालत में जाते। अब 2 केसों के बारे में, अच्छा देखिए, इतनी बड़ा उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने, और ये सेशन लेवल का आदमी होता है, सेशन जज लेवल का आदमी होता है कंज्यूमर कोर्ट का जज, जी तो इतनी बड़ा को, लेकिन अब देखिए। मां साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया फ़ाल है, मगर उसमें लॉ कॉलेज की गुंजाइश है जो नहीं है। नहीं है, होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। इस पे कौन तवज्जो देगा? इस पर तवज्जो पंजाब बार काउंसिल को देनी चाहिए, पाकिस्तान बार काउंसिल को देनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और बार को भी देनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बार ज़ाहिर है मुवत तो नहीं होना चाहिए। जी और फिर उसके बाद जो है ना जी, अब चूंकि बड़ा वो 5 साल वो है उसका कोर्स है। कोर्स है, और उसकी फिर फैकल्टी जो है अब वो बड़ी मयारी है। जी इसके लिए इन्हें यहाँ प्रॉब्लम, ये यूनिवर्सिटी वालों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थे, ये फैकल्टी उस मैार की, अब जो क्राइटेरिया जो मुकर्रर हो गया ना, जी उस मैार की फैकल्टी होती नहीं। क्यों? ये उतनी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है, ये वो डंग टपाओ वेस्टिंग प्रोफेशन। टेस्टिंग पर मुकर करते हैं, वरना उनको जो अगर सही पे करें, जो हाईली क्वालिफाइड 24 साल का, तो कम अज कम अब पीएचडी हो, एलएलएम हो, कोई या कोई रिटायर्ड, मतलब कोई सेशन जज हो जी या हाई कोर्ट का जज हो, तो अगर वो उस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर जो पहले हमारे यहाँ जो तजर्बा होता रहा है डिस्ट्रेस प्रोग्राम का, उसका तो कोई अच्छी सेटअप सामने नहीं नहीं आया। आया। बहुत शुक्रिया मार हबीबुल्लाह गरवान साहब। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में जीपीएस कैनाल कॉलोनी लिया, एप्सा आल पाकिस्तान प्राइवेट लिया, असद दुरानी साहब, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, ज़ियाउद्दीन शाह साहब ने आपके नाम सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। नवीद गुज्जर साहब, आसिम इकबाल गुज्जर साहब, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब और बहुत सारी दीगर शख्सियात ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और अपने मैसेजेस भी भेजे। मैं नहीं पढ़ सकता, टाइम ज़ायद हो गया। माज़रत चाहता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स के साथ कि प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और हमारे मौजूद मेहमान की गुफ्तगू समाअत फरमाई। और मार साहब, एक मरतबा फिर आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला, और फ्रेंड्स आपका भी बहुत आपकी बड़ी शुक्रगुजार मेहरबानी हूँ है कि कि आपने आपने टाइम भी दिया। वक्त निकाला और हमारे मौजूद मेहमान की सैर हासिल गुफ्तगू पहलुओं पर मुश्तमिल जो है गुफ्तगू आपने समाअत की, उसको इनपुट दिया अपना। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आप तक अच्छे अच्छे प्रोग्राम पहुँचते रहेंगे। प्रोग्राम पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्रोग्राम के एंड पर मैं अपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर अब्दुल माफिदी साहब पर मशहूर हूँ कि जिनकी काफियों से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता है। अपने मेज़बान मकबूल लाही को इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हो अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। अल्लाह ने